صفان ابن مہران جمال یس صحابی چھو امام جعفر صادق علیہ السلام. یہ صحابی جلیل القدر چھو فرماوان مے ہسا کر تعلیم مین مولان اخ زیارت یس منقول چھ آمت یہ ہسا چھ زیارت پرن روزے اربعین یس مفاتی منز تہ چھ واٹس اپن پہ تہ ونکس پرت کن جائے چھ یہ اس پرن آفتاب کھسن پت چھ پرن بعضی چھ ات مز لکھان کہ ظہر برونٹ گژھِ پرن وچ روزہ اربعین اگر نہ کٲنٛسہِ پٔرمٕژ آسہِ پرن گژھِ. زیارت روزہ اربعین چھ علامات مؤمن. حالا سوال اس چھ مومن یتنس انشاءاللہ اس نسا وٲتۍ نہٕ کربلا کہین اس ہیٚکۍ نہٕ وٲتِتھ کربلا کہین. آیا سٲنۍ زیارت ییٚتہِ پرٕنۍ یہ انیا اسہِ مؤمنن ہٕنٛدِس زُمرس منٛز کنہٕ نہ اسہِ چھُ ضروٗری کربلا گژھُن تتی زیارت پرٕنۍ تیٚلہِ یِمو مؤمنن منٛز؟ عقل کیا چھُ ونان؟ اگر یہ چھُ کہ نہ مؤمن گو سُہ یُس زیارت اربعین پرِ کتہِ أسۍ کیٛاہ چھِ تیٚلہِ ییٚمِس نہٕ وۄنۍ زانٛہہ بِچارس زیارتھٕے گٔے نصیٖب سُہ کیٛاہ کرِ؟ سُہ کوٚت گژھِ بِچور؟ کوٚڑُکھ یہِ مومنو منٛزٕ نٮ۪بر. آیا یُتھ کانٛہہ حُکما چھُ نہ عقلہِ تہِ چھُنہٕ یہِ بیان کینٛہہ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ زیارت اربعین بہتریٖن کتہِ چھُ مطلوب کتہِ چھُ؟ سرزمین کربلا. مطلوب چھُ یہِ امام صادق فرماوان روزہ عاشورہ گژھِ چھتس پٮ۪ٹھ کھٔژزیو اونگج کٔرزیو طرفِ حرم سید شہدا ؤنزیو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تُہۍ گٔیِو زٲیِر. اما امیُک مطلب گوٚوا اَسہِ چھُنہٕ عاشورُک دۄہ کربلا گژھنُے؟ یہ چھا امیُک مطلب کانٛہہ کڑان؟ یم عاشورُک دۄہ تتہِ نہ زیارت کٔر تم تو نوم تھے اس برابر نو اصلا آباد. اس کر یتنس اوتامت نماز پتہ زیارت تہ کرو گرن مز تہ کرو نبر کن یتنس تہ خدائن توفیق دتو زیارت کرو تہ کم نیت کرو. چونکہ سن امامن فرمومت مومن سن علامت روز اربعین زیارت کریں سید و شہدا. ون حس تج نس زیارت اربعین کریں کہین یہ کڑو نا ما کڑو امس ونو تی امام صادقن فرمو بیٚیہِ تہِ دپُن برونٛہہ کُن ژٕ کر حرمس کُن بُتھ ژےٚ چھے نہٕ تگان زیارت اربعین گوٚے نہٕ ممکن وۄتھان چھی نہٕ تگان چھے نہٕ باسے نہٕ کُنہِ جایہِ گژھ کر سلام سید و شہدا ژےٚ دِیی پنٕنۍ ثواب. اما یُس کربلا ووت نہ تیوٗت توٚت واتو نہٕ أسۍ چھِ پانے ونان کہِ نہ أسۍ چھِ ییٚتی اگر أسۍ تتھ لایق آسو أسۍ کتہِ آسو؟ أسۍ آسو ؤنکیٚس گتھ دِوان ذٔریعس أنٛدۍ أنٛدۍ أسۍ آسو ؤنکیٚس گرٕ تُلان بین الحرمین سُہ آسو متھان پانس. اسہِ منٛز چھُ کیٛاہ تام خٲمی امتحان چھا خۄداے چھُنا مصلحت چھنا أسۍ گژھو تور گژھٕنۍ بہر صوٗرت أسۍ چھِ ییٚتی اما محروٗم گژھو نہٕ کینٛہہ محروٗم گژھو. وۄنۍ اگر أسۍ یہِ اربعینٕچ ییٚتہِ زیارت کٔر مثلاً أسۍ سمے ییٚتہِ سٲری اسہِ دوٚپ أسۍ سا وۄتھو تھوٚد أسۍ سا پرو زیارت اربعین. آیا امہِ سۭتۍ گٔیا ہۄ زیارت اہمیت کم؟ ما گٔے. اکہِ وقتہٕ ٲسۍ کربلاہس منٛز ٲسۍ نہٕ اربعینُک دۄہ سمان صدام سٕنٛدِ وِزِ کِہینۍ چوٗنٛکہِ سُہ اوس نہٕ دِوان سمنٕے تتہِ اوس منع تور ٲسۍ نہٕ دِوان گژھُن. وۄنۍ یُس بِچار گژھِ ہا تکہٕ تُک اکھ زٕ نفر تِم ٲسۍ گژھان تِم ٲسۍ تتہِ زیارت حتیٰ کہِ واریاہ شی ٲسۍ گژھان شام. اربعینُک دۄہ کوٚت ٲسۍ گژھان؟ شام. کیازِ ٲسۍ گژھان شام؟ چوٗنٛکہِ اور ٲسِکھ نہٕ دِوان گژھنہٕ. وۄنۍ یِم تتہِ ٲسۍ بِچٲرۍ تِم کِتھ کٔنۍ ٲسۍ واتان؟ وۄنۍ اوس کرفیوٗ ٹایپ اوس دفعہ کھت 34 4-5 نفر گژھن نہٕ یِکوَٹہٕ روزٕنۍ کِہینۍ. مختلف مُلکن منٛز ٲسۍ واریاہ مےٚ چھُو تۄہہِ یہِ عرض امہِ برونٛٹھ کوٚرمُت کہِ سُہ اوس پارلِمینٹ ممبر تہِ ایرانس منٛز حجت الاسلام آغائی تُرابی. سُہ اوس کران کٲم سُہ اوس اکھ قٲفلہٕ کڑان پتہٕ اوس واتان باڈرس پٮ۪ٹھ ایران عراق باڈر چوٗنٛکہِ تِمن اوس نہٕ اِجازت اور گژھنس پتہٕ اوس سُہ تٔتی بیٚہوان. سُہ اوس یِوان ہُتہِ پٮ۪ٹھ مثلاً واریاہس پٮ۪ٹھ اوس یِوان سُہ پیدٔلۍ واتان اوس کوٚت باڈرس. پتہٕ اوس یِمن دپان أسۍ کرو ییٚتنس زیارت اربعین. اسہِ گوٚو نہٕ نصیٖب أسۍ واتو مرکد امام حُسین أسۍ کرو ییٚتی خۄدا دِیو تۄہہِ امیِکۍ ثواب. ییٚتہِ نس زیارت اربعین کران چھُنہٕ قطعن اہمیت زیارت اربعین سید الشہداء در کربلا کم کران
نچ اس یہ زیارت اربعین ان خاطر کران کہ اس اہمیت زیارت اربعین کربلا کم. یہ کس بیوقوف چھ سہ اصل سہ شیعہ اس ون نسا ہے وہ کت اس کربلا گھن اسی بیمنہ کس امام بارس مز زیارت اربعین کران. اس زیارت اربعین یتنس ام موجوب کران چونکہ علامات مؤمن نم بچار چھ یتنس نبر کن خدا تھین عبادت قبول دگ دیوان کیاز یمن اگر خدائن یژھو یم کتہ آسن ونکس یم آسن بین الحرمینس مز دگ دیوان آسن نا خوب یم چھ یتنس اس مشابہت دیوان اس تشبیہ کران پنن پان کمن سۭتۍ یم ونکس کربلاس مز حاضر رہبر اربعینس پہ تقریر فرماوان پت فرماوان کہ رہبر فرماوان بچھس ونکس ونان یا لیتنا کنا اے کاش اس آسو تس. یہ کت ایران ام اربعین مجلس کرمز یہ اربعین زیارت کران پتہ لکن ونان دپان یم وٲتۍ تور تم واریاہ عظیم تمن واریاہ اجر اس روٗدۍ ییٚتہِ پتہ ونان یا لیتنا اے کاش اس تہ آسو یہ زیارتک دۄہ تُہۍ ییٚتنس تہِ ٲسِو تۄہہِ چھو زیارت کرٕنۍ. مومن سٕنٛز علامات مومن سٕنٛز علامات.